तो शेख इस जुमले के बारे में क्या कहेंगे कि बुराई से नफरत करो, बुराई करने वाले से नहीं? नहीं, बुराई का एक लेवल वो होता है जहाँ बुराई से नफरत की जाए, मगर बुराई का एक वो लेवल होता है जब बुराई फितरत बन जाती है। तो जब बुराई फितरत बन जाती है तो वो जिस्म ही होती है, वो मानवी नहीं रहती। ये फैसला करना भी एक आम आदमी का काम नहीं है कि बुराई कब फाइल और मफूल के बीच में वजूद इख्तियार कर चुकी है जिस्म का। वैसे एक ये भी बहस है कि बुराई जो है वो फी नफ्सी यकूम फी नफ्सी है भी है नहीं है, उसके मुल्तज़िम है वो किसी शख्सियत के साथ। बुराई अकेले होती भी है नहीं होती है। तो फलसफियाना बातें होंगी और ये उसूली बातें और ये शरई बातें तो ये अवाम को तो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप बस ये समझें कि एक ख्याल वो होता है, एक बुराई वो होती है, एक गुनाह वो होता है जिसके ऊपर जो पार्क नहीं होता आपकी फितरत, आता है जाता है चला जाता है, इंसान मुख्तलिफ हालात में कर जाता है खताएं। एक वो है जो फितरत का पार्ट। तो जब एक गुनाह, एक सोच, एक तसव्वुर, एक नजरिया, एक आइडियोलॉजी, एक अकीदा, एक मनहज और एक मेथोडोलॉजी और एक बिहेवियरल साइकोलॉजी की फितरत का हिस्सा है, तो तब वो जिस्म वो करवा रहा होता है उससे, तब वो जिस्म ही होता है, तब वो मानवी नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, वो जिस्म का हिस्सा होती है। इसलिए वो जिस्म में ताजीब लाजिम सही, उसको जो अजाब मिलेगा कि आखिरत में भी या दुनिया के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से भी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कानून के साथ शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल फजूल बात है, ऐसी बात नहीं। जब इंसानों को कमाल तक पहुंचाने की बात आएगी, इंसानी माशरों को कमाल तक पहुंचाने की बात आएगी, इंसानी इक़दार को कमाल तक पहुंचाने की बात आएगी, जब हमारे शियार को कमाल तक पहुंचाने की बात आएगी, इस इज्तिमाइयत को, इस इनफरादियत को, इस रूहानियत को उस कमाल तक पहुंचाने की बात आएगी, तो कानून जरूर आएगा, कवायद जरूर आए, कायदे जरूर होंगे, हुदूद जरूर होंगे, क्योंकि रोकना भी है, बनाना भी है, रास्ते के आगे पीछे इसमें लॉ मेकिंग तो होगी ना। बहुत सी चीजें विल नॉट मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल। जितने मसाइल हैं माशरे के अंदर, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा शोहरत पजीर हो जाए, मसला लॉलेसनेस है, कानून का ना होना है, कानून का एक्शन में ना होना है, या फिर इंसानों का अपना नफ्सियाती और साइकोलॉजिकल मसला है तो इसको ऑप्ट करते हैं। इंसान की जो तख्लीक है, द क्रिएशन ऑफ मैन, देयर इज अ पार्ट ऑफ इट जो बगैर कानून के राह रास्त लाया जा सकता है। एक एज ब्रैकेट है, वो एज ब्रैकेट में कानून इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस एज ब्रैकेट के अंदर उससे वो रिजल्ट्स और वो प्रोडक्टिविटी, वो इफेक्टिवनेस, वो एफिशिएंसी और वो सेंस प्रोड्यूस करने के लिए कानून की ये शक्ल नहीं होती। कानून की शक्ल कुछ और तरगीब होती। मैं बताता हूँ उसको। मतलब अगर पहले 10 साल की उम्र के अंदर जो इस्तेमाल किए जाएंगे जो टूल्स हैं, उसको समझाने के लिए, उसमें बात उतारने के लिए, उसको बात चलाने के लिए, वो उसमें कानून साजी डिफरेंट है। फिर उसके कानून साजी हो या तरबियत कहने बात नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो उससे वो करवाना है जो उसकी वजह तख्लीक के लिए सबसे ज्यादा बेहतर और आसान है। फिर उसके अगले 10 सालों के अंदर उसके साथ जो पर्टिकुलर्स चलते हैं, बाउंड और लॉक करने वाले और पनिशमेंट वाले और रिलैक्स देने वाले और समझाने वाले और मोटिवेट करने वाले और स्पिरिचुअलाइज करने वाले, वो डिफरेंट है। फिर मिड 20s और मिड 30s के डिफरेंट होंगे। फिर बालिग होने के बाद, आकिल होने के बाद, तजर्बाकार होने के बाद मुख्तलिफ होंगे। तो ये जायजा लेना कि मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड, इंसान क्या दिमागी तवाज़ुन और रूहानी बैलेंस किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, जो हम उससे ये करवाना चाहते हैं, जो उसकी वजह तख्लीक के लिए बनी है, जिसके लिए उठना है, उस लम्हे में उस पोजीशन को सब्जेक्टिवली देख के जो है ना लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये देखना पड़ता है कि यहाँ कितना काम बगैर किसी पावर, सुल्ता, पनिशमेंट के कराए बगैर सिर्फ स्पिरिचुअली एक्टिवेट करके उससे ये काम करवाया जाए। ये हर दौर में हुआ है कि लोगों ने 35 साल में भी रिवर्स किया अपने आप को, 50 साल में रिवर्स किया, 30 साल में रिवर्स किया, रिवर्ट किया, कन्वर्ट किया, रीस्ट्रक्चर किया, रीमैनिफेस्ट किया अपने आप को। इस कोई एज नहीं। किस इंसान के अंदर स्पिरिचुअल नूर ऑफ रिकग्निशन, स्पिरिचुअल नूर ऑफ रिकग्नाइजिंग ऑफ रिकंसिलिएशन, स्पिरिचुअल नूर ऑफ रेक्टिफिकेशन और स्पिरिचुअल नूर ऑफ इतनी रूहानी जज्बातियात और एहसासात उसमें मलामत का है, ये जांचना बहुत मुश्किल है। इसलिए इमेच्योर और गैर संजीदा या कम इल्म और सतही इल्म के लोग जो होते हैं वो जाहिर के ऊपर ही बातिन का फैसला करते हैं, अगर से फतवा जाहिर पे ही होता है, शरीयत का उसूल नहीं। लेकिन जब फतवे से पहले की स्टेज जो है उससे जो प्रोडक्टिविटी उससे निकाली जाती है, फतवा तो एक लॉ हो गया ना, कानून हो गया है, हम उसे बाउंड करें। इसकी मिसाल आप देख लें, एक औरत आपके पास आई, उससे गलती हो गई, उसने कहा ताहिर नहीं, उसने टाइम दिया उसको कि शायद इस टाइम ब्रैकेट के अंदर
وہ اپنے نیچرل پروسیجر سے خود ہی ریکٹیفائی کر لیں گے. اگر 9 مہینے کا بچہ اس سے جو اس غلطی سے ہوا 9 مہینے اس کی بھی کلاس ہے اس معاشرے کی, اس نے 9 مہینے اس غم کو, اس کرب کو, اس ملامت کو, اس گلٹ کو پال کے رکھا. ہمارے ہاں تو شاید 3 گھنٹے لگتے ہیں اپنی غلطی کو بنانے میں, کچھ لوگوں کو 3 منٹ لگتے ہیں. 9 مہینے کے بعد وہ پھر آئی, آپ نے پھر اسے رضاعت کا ٹائم دیا کہ گو فیڈ یور چائلڈ, پروبیبلی یو ول سیٹل اٹ آؤٹ. ابھی حد کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. تو جن لوگوں کو ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کا نقص اس لیے دکھتا ہے کہ حکومت کی طرف سے شرعی حدود نہیں لگ رہی, انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی حدود دینے سے بہت لحاظ کرتے تھے کہ لوگ خود ہی اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیٹل کر کے اصل آبجیکٹو نکال. اصل آبجیکٹو پنش کرنا ہے اللہ کے نظام کے مطابق, یا اصل آبجیکٹو ایک پوری جماعت سے, جماعت المسلمین سے وہ پروڈکٹیوٹی نکالنی ہے جس سے لا الہ الا اللہ اسٹیبلش ہے. کیا کہتے ہیں اسپرچولی بھی مقصود تو اصل میں رزلٹ ہے نا, وہ رزلٹ نہیں ہونے کے لیے اور اللہ کا قہر نہیں آ جائے. اگر وہ اسپرچولی اللہ سے توبہ طائب ہو کے راضی نامہ کر لیتے ہیں اور اللہ معاف بھی کر دیتا ہے, لیکن ان لوگوں کو یہ تھا کہ ہمیں گارنٹی چاہیے, ان کا تقوی یہ کہتا تھا ہمیں گارنٹی چاہیے, حد لگا دیں ہم پر تاکہ ہمیں گارنٹی مل جائے کہ ہمیں آخرت میں. دوسرا میتھڈ کیا ہے شریعت کے اندر کہ تم اس گناہ کے ساتھ چلو گے, تم رو گے, تم توبہ کرو گے, تمہیں فیل گڈ فیکٹر آئے گا, لیکن ایک گلٹ فیکٹر بھی رہے گا کہ یو نیور. اور وہ ملتا ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی پرفیکٹ, اتنی اعلیٰ, اتنی اجمل, اتنی تقوی والی زندگی گزارنے کے بعد, بہادر زندگی گزارنے کے بعد کہتے ہیں اگر 1000 میں سے 999 نے جہنم میں جانا اور ایک نے جنت میں جانا, آئی مائٹ بی فگرنگ آؤٹ اٹ مائٹ بی می, امید میری اتنی اسٹرانگ ہے, وہ ایک میں اتنا اسٹرانگ میرا بلیف سسٹم. لیکن اگر 999 نے جنت میں جانا اور ایک نے جہنم میں جانا, میرا چیک فیکٹر بھی اتنا اسٹرانگ ہے کہ شاید مجھ سے کچھ ایسا ہو گیا ہے, ہوگا, اور ڈیفینیٹلی وہ مانتے ہو اگر ہوتا سب کے ساتھ, وہ ایک شاید میں ہوں. یہ دوسرا پروسیس. لیکن جن لوگوں کو گارنٹی چاہیے تھی تو اللہ نے ان کے لیے حد رکھی ہے, حد لگ جائے گی تو گارنٹی ہے کہ اسے آخرت میں عذاب نہیں ملے گا. کچھ لوگوں کے ایمان کے لیولز اتنے فوکس تھے اور وہ اتنی دو ٹوک چاہتے تھے, اور وہ زندگی کے اندر اور یہ بھی سائیکالوجی ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا دنیا میں کیا. تو مائی ریپنگ دا ہول پوائنٹ اپ از لا از یوزڈ, قانون یوز کیا جاتا ہے لا لیس سوسائٹی کے اندر, مگر ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں شراب, تربیت کے, شرابیں چھڑوائی ہیں, پیور تربیت. کوئی بریگیڈ نہیں بھیجی تھی, کوئی بریگیڈ نہیں. اور کسی ایک طرف بلیم کر دینا کہ سارا لا کا مسئلہ ہے یا سارا تربیت کا مسئلہ ہے. میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں وہ یہ خبر واحد پر بھی ایک اصول یہاں سے آپ نکال لیں کہ خبر واحد کی حجیت اور قطعیت پر آپ یہیں سے فیصلہ کر لیں کہ ایک آدمی کی خبر کے اوپر جو نبی سے لے کے الگ سے نکال دی تھی شراب, الگ سے پیٹ سے جام, جسٹ ٹینجنٹ ہوئے ہے کہ کوئی پاور یوز نہیں کی, کوئی لا انفورسنگ انہوں نے نہیں یوز. لیکن ایک سوسائٹی کو اس کے پرائم تک پہنچنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. دونوں, آپ کو قانون بھی چاہیے اور تربیت بھی چاہیے. آپ کو تربیت بھی چاہیے.